Hello guys, buti na lang meron kaming libreng ulam dito at least. Kung makakuha ka. Hindi kami broke sa Boxing Day. Andito na naman kami sa favorite spot namin dito sa Nanaimo. Mag-grabbings tayo sa Boxing Day. They just dropped that flag there. Caliper. Kulang yata. Ano? 165. 165. Is it? Dalian na hurot sa akong chicken. Tako Wala, kay na kulang. Kulang. Kulang bo. Kulang. Kulang gamay. Balik natin. At ito ay sobrang liit. Kailangan nating ibalik yan. Bawal kasing kunin. As usual. Ayan, meron kaming red rock. Meron din kami Dungeness. Ay, pisti. Napakan ka, ma'am? Napakan ko. Bisdak ay gigit. Maldita, mani. Mura magsiluna, mamaat. Wala na, kukuhan matan awa. Baklip palit na. Uy. Hala, kung dugo. It's too small guys. Look. Lalaki ba to? Ah. Tarong, uy. Ay, sakita, uy. Gipaak. Yung kuna tanawan na samad, uy. Asa? Na, Kane? kuan na lubong. Kane? Nakabalo sa ang crab dyan, gipaak. Alam mo, kay Kitugo man ko karon, ma'am. Guys, Kitugo ko karon kay mao daghan ko nakuha. Uy. Ano kayang relevant dun sa may menstruation siya at marami siyang kuhang crabs. Tingnan mo naman. At saka ito ay empty. O, hindi lahat ng mga trap namin may laman. Wow, that's a lot. Dami. Guys, we're gonna teach them. Ito. Guys. So this one looks big, but it's not too big enough to keep. With the size. See? Too small. Ayaw, uy. Dan po nito. Huy! Maldita, Oh, oh. Papaak na ko naron. Dan, nasi mo lupot. Huy, di asalit pikas, oh! Hinaya daw, uy. Girl, you're so nonchalant. Isa pa.